Christ Jésus mi donne nous mi do alléluia na mi to ko mi to legbe mi wa no ko mi to na to ke no ro rota de ji ke do mo le vojo yo mo gbe lo repentance bon recho mi na do ki awe lo mi gbo na mi ta wa lo me ta to mi to Jéhovah Jésus Christ Michel Loué ti ko ye ko me ko le gato ki go na ni ko to na fo mi bo mi mo egbe mi ju na do ko do e ke yin o ko yin le vojo ji Jésus ye no na le vojo me bia yi ga le me yo ko de le me Jésus Christ to tu o ko mi to o ko lo do mo le vojo wa yin o ko ta lo bo we de mi na do zinzoni we yin o we lu ku to te to ya to afa to ti ta lo ji aton to be ya we lo mi me de le tin to fine to o jre lo me ke do Galili to ne ogun me ke ton Pilate flu so po ye po Jésus so gbon gbo do ran ye do be mi ule le do Galili to ke le yin ran do no wu Galili to le po we do ye du ya onu ke nko ton wutu nya do ran mi do lala ṣùgbọ́n àdàbò mi ule vojo mi o me po we na don to mo kedega kavi o me foton nu kwa ton reji atoho siloni ton ro jele bo so wuye be mi ule le do ye yin ran do no wu gbeto ketin to Jerusalem le po we nyedana mi do mo lala ṣùgbọ́n àdàbò mi ule vojo mi o me po we na don to mo kede me wona to Christ Jésus mele me de le wa bo ado we to jijo to lo mele na Jésus we to jijo to alo na to do na Jésus do me de le timbo awe de koye bo Jésus do na ye do ye fe do lo e ponte ku me lo le adavo ile vojo apostoli le to ko mo ko to do na Jésus me wi ya wi le no ye le mo do e do kun gan to e to Jésus si apa do nde me gan wa ye wa so bo e wa to tan pi do mo a Pilate hu medele boyi ogun eto lo yan ko mede vole mo ti gba to si lo eto jeyeji Jesu do adavo mi ni do ko na adavo ile bojo e me mo ile su ina do robo awutu de wa otoji bo mi lo su mi to li do bo eyin do mo e ma jamide e ma jamide mo mede vole yele to li do no ene wo e wa na ma wa do to lo le utu e me wa yan do su no do e su yele de we wa na Jésus dobli bon fibo do na gbeto le do mo adavona imi lo su mi le vojo ebe mo me to kuku le ku ga mo de jodo ego na jodo mi lo su bo le vojo eyin o wede boyin o hode bo su pa mi to Christian le to ma vo si se tu egbe ba Jésus na do na we awo pe ayi to me zedada ela yo na we ajivi awa tinule we yin yewe ko de bi no se tu egbe bo na yewe ko le vojo to wa mi no ino no mo do ko de o cha eteto ina ka bo do ko ni na mi mo se o to mi to le de me Jésus do na apostoli e to le to we to le do mo awe ne le ko gbe to le bo e di do bo ino ma cha koji adavo ile vojo e me mo ye le su ye na do mo le vojo ba si o de bo yi pàtàkì to we le me bo le vojo ji o esu po ye pe no ebe aso le to ye be aso ye to so na mi na ko e ye we ko Jean Baptiste to we no e je be ye we ko to di do to so je ko yin ege yin le vojo we ba tu to o te to ato afa to titan po awi to po mi ya na mi to azanlegbe Johan wa bodo ya ho do to zungboju do to me do mo we no na Johan be ye ko to di do titan tro lo ko de to so nu e to me do mo mi le vojo na holdo lo to sepo Tommy na egewe meke ye do yawo ko eton gbon onu yawe ga Isaiah to me do mo yawe ko to de be te jenu ko na do Jesus si ho na ye e do mo ye ni le vojo we escalier titan de ji ero he e chodo na ji we ye ko de escalier mi mo na escalier de Dieu da fo de titan we yi le vojo bo Jean Baptiste na be yawe ko to titan de ji e be so we yi le vojo Jésus Christ lo su jabe yawe ko de wa yi baba no to ji bo le gba te ko we gro le gba to we ma ti u to te to ende me afo to foto mu ko we mi do to ko titan de to so nu na Jesus so we nanu we Jésus ko she yawe ko do mo mi le vojo na holdo no to sepo Jésus be yawe ko to ni do titan so teji mi le vojo na holuta loto e sepo o we maluku to te to chopo afo to wi yawe mi do to ele to ki abono do ya do mo le vojo we ni
tita ne bio ko jiwe ye ko towe na ma ko le vojo e ron lo na bo fenêtre bo yi do na bo do bio ko lo gbe abo goto bo fenêtre na bo e izedaga agbo kosranu bo e zedaga o si le bo le bo do kosranu we agbo na bo de we ton bo na bo le vojo do bio ko lo gbe Jesu do me de pepe ma bo hon gbogbo atoji ajoto e do olorun e le vojo we maluku to te to tro pa fe to wi awe bi ya na mi Ye Satan jọ gbóni yìí. Bótó yẹ owó dọ̀. Apostoli le jabe yewe ko re to de Jesu do se to je gbonu to yewe ko do bodo mo. Dọ̀mọ́ gbẹ̀tọ́lẹ̀ ní lẹ́fọ̀jọ. Do betole ni le vojo. Ye sẹ́yìn ó fi susu jẹ gbónú. Bo de no le vojo ko lo ye wa ja ho fi yanji. Na ye ma do le vojo ko bo to ja do. Jesu do bi bo ma we de ye to so gbetome. Eno to di dan pe, bo to gboje di le mamo. Eno so le ko mo dra me lo ko na me lo ma le vojo. Eno ju to bo to bo le be chan we de bo le go na be chan to. Bo eno bi o me lo me. Godo me me lo to na ma ni na ku ganti te to. Ye me amito tana. Bo asi amule do alika. Bo àwọn para me ko ma ka o le vojo. Mi pon me lo ba bo àwọn ba je no te ja jo e bo uta e bo sun me. Mi pon gbe se to de lo bo ma le vojo. Eno flulote bo dozi na e wo na mo do ele du dobu. Bo na jewa. E na vuwo e na galo. Be te tu e rate ba shita. E ma ta fa fo tita ji me e ja ke agabozi ali ado nugo. Bo ma ke fo tita bo je ke fo atoto iga pe ibo. Bli go bi o mi ni lebe. Me e ja ke nji aga bozi ali ado atologo. Bo ma ke fo tita ji bo do e mi na no come bo ke atoto ji ga lo po me ni aguna sunwo ede. Wo so bo apostoli le Jesu do e kan. Ke jo e na ya pi bo ma we nu tita de do we do mo mi le vojo. Do Jesu lo su de so ya zo do eji ebe so ni. O we maluku to ta to tita afeto wi ene mi hiara bi na brisosi. Divie. Eno godo. Ba ye de jo hanu jo. Jesu yi Galili bótó yẹ owó wọn na gbé ní bóyá tuntun dọ̀. Jesu yi bótó yẹ owó lọ bodo dọmọ. Dọmọ. Yeke ye gbẹ́dà yìí. Dọmọ yeke òjìrẹ́ lọ sọ kpọ́dọ̀ àkọlùdù ìṣìwé yẹ̀wò tán sẹ́pọ̀ mi lẹ́fọ̀jọ. Jesu lọ sún de zọ zomi. Eteji ebe sọn lẹ́fọ̀jọ. Agbọ́ pẹ̀lú àmàlẹ́ mọ̀nùmẹ́ náà gbọ́dọ̀ àkọ́wọ́ ẹ̀ lóhùn. Na Jesu bẹ́ sọ lẹ́fọ̀jọ jí. Bọ̀ Jean Baptiste bẹ́ sọ lẹ́fọ̀jọ jí. Bọ̀ apostoli de mizí afọlọ́fọ̀dọ̀ yóò tó mi lẹ́ bẹ́ sọ lẹ́fọ̀jọ jí. Mẹ́yìn wọn náà tó Jesu mẹ́. Mi gbọ́ náà mi lọ sún ní bẹ́ sọ lẹ́fọ̀jọ jí. Náà má bẹ́ sọ lẹ́fọ̀jọ jí. Wọ́n bẹ́ àgùn pé wọ́n àgùn sùn pọ̀. Wọ́n yín àpò ẹ̀kú sí ọ̀nà náà yẹ ètè. Àwọn lòtòrí àlùlò náà àwọn àjìyà náà lù tó egbé. Nẹ́ẹ̀nẹ́ jí àmì bẹ́ sọ bẹ́ àgùn bẹ́ kú bẹ́ pé. Eme yi mi bẹ nu kple na dziwo yewe ube na mi tso yewe ko le va dzɔ tɔn do nugbi gble mi na bɛ le na dziwo yewe wo sɔgbɔ Davidi wele ne ti nua eme informe dziwo yewe eɖɔ na dziwo yewe mi dza dzɔ yina dodo mo eɖɔ na dziwo yewe information to vo na yeme ne ma dza dzɔ yina dodo mo to eke yi dzo na yina do si de o information adi na dziwo yewe dziwo ma ne besoin information tɔ ne le yɛ omniprésent omnipotent et omniscient. Eto fi kpokpo eno mo nu kpokpo mo so no nu kpokpo we ni ato nyina do agbo eji we ye pe eto te no me mo ato nyina do wa dia wa bo ja no nyina do lo si wole bi ato acheji bo ja cho nyina do lo do ya na ma to acheji bo ja cho nyina do ade informe ji we ye pe we ye ja ba si na Jesu bo Luc 13 lo ye wa eje hilo Jesu do yo mo do mi to Jesu se apa mi to sécurité me ye na imedia do be achapoji Jesu ayo do ejo bi da ti o me le bo ihu eto do yan ko medele atohoho do eji do e ma ho do ewutu mi le do Jesu coronavirus eto ele hu mi le luli do ntoto mi to be e me do wa fi do pe ochofato Jesu le ni do na eto egbe do mo adavo ale vodo so ga to ebe adavo ale vodo so mesi yi me adavo ale vodo po e ko di de me adavo ale vodo so e ga lo sro na me ko e me mo de jo ku ga Yesu po eto te po Davidi so 50 le to Davidi do de me verset 13 pour 14 eto ko do to te bosi. Nyena du oyinla wɛ kabi nyɛnɔ nu ogun gbɛgbɛ tɔn wɛ. Psaume 51 verset 13 ou 14. Wenenu wɛ nyɛna kura ali to etasiɛntɔ lɛ. David di dɔdɔbɔ bɛ ju edzo nyirando ne mi ne mi mɔmɛ ne kpekpe mɔmɛ lɔtɔ nyirando wa emi na kplo ju esi ali emi na dɔ le vɔ dzɔxɔ ne nyina dɔ kplo li o to etasiɛntɔ lɛ zɔmi. Nyirando lɛ nasɔ lɛ gɔ adoe. Nyirando lɛ yena sɔ lɛ gɔ adoe.
Trutru mi dze gbonu sɔ nyina do ohun tɔmɛ. Tutru mi dze gbonu sɔ nyina do ohun tɔmɛ. Zikwe yawe. Zikwe yawe. Yawe zikwe yawe ŋlɛ gã setɔn. Ete do ya David te to owe ne le me. Edi do ya ne mo na me ne ge nyina do go jiwe no de so nuko eto. Nuko me jiwe eto bo na lo jiwe eto. Il y a la face de Dieu, il y a la main de Dieu. Sous pas ton mime mi to main de Dieu dit ma to face eto dit. A ge nyina do go lo jiwe ni dole mi. Alors diate. Mais to nuko me lo wo di, me lo wo. Ena do nyina do to si ko jiwe ko do en ma fo jina wa. Azotita de nyina do no agbeza me to me. Ena de we so nuko na jiwe yekwe. Azueto aweto de no wa nyina do na so wa me ga no gbigbo wiwe. Azueto atoto de nyina do no wa nyina do na so wa ma do jijo wa ma do awiya na eto jia wese aya je de no to bebe nyina do na so ena privé ne ba ma do wa so ba na me le wa jue de no le fa jo si won le je nko lo te tu na me do nu kume jiwe ye ko to me na do alo jue to nyawe David do Psalm 27 me do mo gwe na ye do mi di nu kushe ai ka che do kla mi do kulo nu kuntu e na no di ai nu kuntu e bla so de lo ba toto mi su pato mi meto ala jue e to di ma va timi alo po bu kulo me ko ai fide no yi kwetele bo ajona yi kwe bo de aje to ko yi je to nu kume na we bo me lo atokishe lo nu me lo to podo do bo vitre le suli de ye akwa lo je nu kume na we me lo di alo to bo zi akwa na we aka de wa jazo me o ke fo biye to apo be bo lo wa so lo be bo ye de mi na servi fo biye na kliya de wale bo na se vrai biye lo so yi kwe bo dia wa akwa to nu kume na bo aje yi kwe bo me lo ya fo biye lo bo ze lo kwe me na bo ze na we de ye amu alolo po ye yi kwe to bo ya kpla abido amapa yi ka bo po nu kume me to kwe ze na we lo to dia yi bo e ko nu bo e wule we don bo si no e ganji adono fi de mi quality mi yo fi lo ni wa bi akwese se ko te lele dia wa amogalo do me ka yi me bo wa lele na mo be lo ayu e ado e me ganyu e iro yo me wa so gbolo na de to mo me lo me leze akwa bible lo na we ye de me lo le to apo e kaka be gando ina do me yi ete ezo frère yi kwelo te mo ete ezo bo e ma di okwelo na we amapa yi ka bo po me to azo wa lo alo e to je ye mo alo e to ni se kwelo we u e beto support we gbe le bato akweze na ye bo esi se e fe to chiko ye bo do e ma nu ku me lo to me mo na aja yi kweto me lo po nu kweto e do mo mli di nu ku emi to alo e to lo u o ma yi be alo e to fe mo ja do na me amo na po nu kweto me na no chiko ye ko bo e no me le nu ku me pe polo e no chiko ye ko me to bibeli kia e nu ku ju e to me na dinamo amo me su bibeli bo do na si de ho e to alo ju e to bi o e ma to nu ku e to di David wele le wa nyina do e wa ju e si nu ko bo feve na chiko ye ko bo na bi po nyina to de wa to e ke wi awe to Samuel to me o te to wi awe afo e to Peter bi he we na bi na bi ko Okuno so dona Natani ran David de okuno so David de Natani ke yi nu mo to ju e to Nathan David wa nyina to wa ju e ni ye de bo e do na David ne mi so mi eso wa de bodo ren do o me awe de tinto otodaho do po me na bo yo ta na bi na se lo kle we to me e do ta we ti bodo adokun we do gbo su po me lo po we de joro ba adokun lo we lo po me ni e to bo hu ne David do menu e wa mo mi po reaction David to we lo si afo e to aton Yeso kan adi David to Jimmy otra to me ble oui eso do ran Natani do lewa okuno to gbe de okuno to gbe o me ke wa ti jena oku me wa lu mo to e je ka oku yera hui e wa na so gol ngbabu lojo na e wa onuke wutu podo e matindo leblanu de wutu Natani so do ran David do yewe dawe lo e do fe do wo we na mi fia we lo me e do na su le gbo ene e do moto we lo me e do mo glito we lo me e do na su le gbo ene do e wa ka do me lo go wutu bo Natani do le do mo David yewe dawe de wa ene lo yewe ahume David lo je ne mi na basibo e bi ajona ni ado to verset 13 o we lo to verset 13 David so do ran Natani do nyanko wa nyan dodo krunogo e igbe yan do toto amo jiwe ye pe e gba lo na David bo esu le gbo eni lo le po yemeze jona ni yemeze e ke ile fojo ni dogo bo to nu be pe ahoti wa jasu
yawu dɔ bɛ to ekpo kpo dzɔ ekpo david dɔmɛ lɔlɔ su le gbɔ ene gbɛ lɔsɔ wui dzɔ yi le gbɔ ene lɔlɛ desi to eke yi gbɛwɛ nu etɔ xɔdɔmi to le gbɔ ene lɔlɛ mɛ o david vi ɖe dzi sɔ nyɔnu ke lɔ ga ke yi irisia si lɔ vi lɔ ku aɣa lɛ alɔ le gbɔ titan david su to eke yi gbɛwɛ nu etɔ eke yi absalom ewu nɔvietɔ amnɔ do amnɔ lɔ emlɔ yi kpo tama kpo nɔvi eye bɔɛlɛ ma ni nɔnɛmi tama nɔvie mi tɔ ni wa bɔ atɔju emi de nɔvie tɔ ke yi yemi alɛ david si ovie wa etɛnu ne bo do wo kɛ ganu bosɔ nye tɔ bo koe bɔn absalom bɛ mɛ gɛ gbɛgbɛ nu emi tɔ absalom lɔsu edo eke yi anniversaire bojanu o bla lɔ kɛ jɔnjɔdza lɛ lɔna nɔvie mi tɔ amnɔ wa yeni kpa yi ne go ka ni nu ɔhabo nu de nɔvie tɔ nu ɔhamu esɔ kiko mɛ ne kpo hui ebe le gbɔ awetɔ david esu joab eyi david si general wọ́ọ̀sù pàápàá absalom si nu tó tewu gan lóyún bàbá ẹ̀tọ́ sọ gazi kojì gbogbo àwọn olùtẹ́tọ̀ mẹ́ ẹ̀dùn àwọn olùkẹ́rẹ́ ma pé bàbá ẹ̀tọ́ si yóò dé jodo lẹ ẹgbẹ́ yẹn jẹ place publique gbogbo owó ká yẹn tó pẹ̀tọ́ lẹ kpó sí nukú mẹ́ joab rẹ jẹrẹ ní sẹ pọ́n ẹ̀rọ ìjì nẹ joab àwọ̀tọ́ bọ̀ joab wúlẹ̀ absalom bò sọ ọ̀pọ̀ ẹ̀ àwòrán ló kẹ́ mẹ́ ẹ bá sí lẹ́gbọ́n níbi tọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n àtọ̀tọ̀ david su salomon lọ su wẹ̀rẹ̀ du ahọ́lu adonija fọ́nẹ́jì lọ́ ẹ̀ma náà du ahọ́lu bọ̀ ẹ̀kẹ́ salomon sọ̀bọ̀ adonija ẹ̀bẹ̀ lẹ́gbọ́n níbi lẹ́gbọ́n ẹ̀nẹ́tọ́ yìnyín tó lé bẹ́ pẹ́lẹ́ àti ahọ́sù ètò tó tẹ̀ pọ̀ yàwó dọ̀gbẹ́ tó gbogbo jó yìnyín dodo ahọ́dẹ alọ́dẹ́kọ́ni dẹ́fọ̀ alọ́dẹ́kọ́ni dẹ́rọ̀ dẹ́ àjìgá sọ́fẹ̀ mẹ́ gbọ́ adókòni dẹ́ sàmásì agbẹ́ flọ́ọ̀mù yóò lé gbogbo kọ́mí alẹ́jì gbogbo ọ̀ndẹ́nàpọ̀ ọ̀nọ́dẹ́wò pẹ́rù asọ́nù dòtó ètò flọ́ọ̀mù ọ̀nọ́dẹ́wò ju ẹ̀dá tó yẹ kájí ẹ̀dọ̀ tó sọ́mu 50 mẹ́fẹ́sẹ̀ bẹ̀ ẹ̀dọ̀ yẹ̀fẹ̀ tó lọ nyẹta ẹ̀lì yẹ n'atọ̀ yẹ kájí kodo yẹ ní kí àwọn ẹ̀rọ dàmí nà mí kọ́ sọ́mu 50 mẹ́fẹ́sẹ̀ bẹ̀ atọ̀ àkùnrin gbà kpọ́lá àlọ́kọ́ ẹ̀dọ̀ dọ̀mọ́ asẹ́ ìgbọ̀tò nọ̀vi tó ẹsẹ̀ yẹsẹ yin boto mẹgodo wo dɔ asẹ́ ìgbọ̀tò mẹ́gọ́dọ̀ wọ́ dọ̀ boto mẹgodo wo nɔvi to eto dɔ nọ̀vi sunu tó ètò ọ̀dọ̀ ni dọ̀ ọwọ́ yẹ ẹsẹ̀ àmọ̀ jésù yẹ dọ̀ atọ̀ sílu ètò ọ̀dọ̀ mẹ́rin lẹ̀ jìlá asọ́mọ̀ pilate kù mẹ́rin lẹ̀ yẹ mẹ́gọ́dọ̀ wọ́ dọ̀ david lọ àdàfọ̀ alẹ́ kọjọ sọ́mi. yẹsẹ to yin o nɔ to eto ɛgble yasọ́tò yìí nọ tuzi tó ètò ẹgbẹ́ onuke lɛwɛ yɛ wa eye lẹ́wẹ̀ yẹ wa bɔnyinaboɛ bọ̀jú ẹ̀ nà bẹ́ àwọn ahẹ́gùn gbà àgbàfọ̀ ayé amúlò wọ́n tó gbé pẹ̀lẹ́ àti dápé bọ̀mẹ̀pẹ́ àwọn kọ́kọ́ fi lé bẹ́ẹ̀ fòtò lé lọ́la gbàtú àtọ́ àbí àsọ̀ndébẹ̀ àsọ̀ndébẹ̀ lọ́la gbé jọ ẹ̀dọ̀ ẹni lẹ́wẹ̀ àtọ̀ ìwà wẹ́mi nà bẹ́ sọ́mi. yẹsẹ nẹtọ yẹntẹ ta idu yẹlẹ su àfẹ́tọ́ náà mi ta ẹni yẹ yẹna wɔ hɛwɛ jọ ẹ̀dọ̀ ẹni náà wọ́ kẹ́wì yẹna sɔ ya ye ɣadzi to nukun to ma jọ ẹni gbàgbọ́ wíwọ́ kẹ́tọ́ náà mi nisɛ bọ̀kẹ́ tí ó lẹ́yìn mọ́ ètè jọ ẹ̀dọ̀ mi lè fọjọ́ Luc 9 verset 23 au 24 bó ẹ̀jẹ̀ dọ̀ mi nyɔnu ẹ̀ lábọ̀ ní ẹ̀dọ̀ mọ́ náà má lè fọjọ́ gbọ́tọ̀ jọ ẹ̀yìn lọ wẹ̀gbẹ́lẹ́ tó ẹ̀jà mi jí nu títà náà ló bá sí tí ó yọ jọ ẹ̀yìn lọ́dọ̀ mọ́ lè fọjọ́ Luc 9 23 esɔ dama yi o mɛ kpo dɔ ẹ̀sọ́ náà fẹ́ mi kó dọ̀ mọ́ eyi mɛ de na dzro kodo mi jésù dọ̀ náà mẹ́lẹ́ tí ó bọ̀ náà kò dó ẹ̀mí gbɔ enimɔ ede bọ̀ ẹni mọ́ wọ́ dé boze sati etɔn bọ̀ ṣe sàtìyẹ tọ̀ egbesɔ bo kodo mi bọ̀ kò dó ẹ̀mí na mɛ de kpekpe he na dzro wlɛ mɛ de kpekpe he na dzro wlɛ ali dɔ etɔn gã na hɛn bu agẹ̀bú agalilẹ̀ wutu wọ́n ẹ̀yẹ tó mẹjọ mẹyìn tó gbẹ̀tọ́ nukú mẹ́ àjọ wutu anaka anọsí ẹ̀mí lọ́dún àjàmánà mẹlẹ́mìlẹ́ ìlú yẹn tán bọ̀yẹ̀ ẹ̀rọ adópẹ́ jésù dọ̀dọ̀ mọ́ ayíwá náà lè dọ́tò ayíwá náà léwé agẹ̀bú àmọ́ ní yín dọ̀dọ̀ mọ́ àjọdọ̀mọ́ ẹ̀rọ ẹ̀ máa dọ̀ ní wẹ́mi wá bẹ yíwé lo àlè dọ́tò àmọ́ ẹ̀sọ́ bọ̀ kọ́lọ́ ẹ̀yìn dọ̀dọ̀ mọ́ lẹ́fọ̀jọ̀ ní nítòkó ìtọ̀dọ̀ bọ̀ jésù torí dọ̀ náà mi ẹ̀tẹ́wẹ̀ ká yín lẹ́fọ̀jọ̀ lọ yìí ní lẹ́kọ̀ọ́sán wẹ̀mẹ̀tọ̀ lẹ́sìn gòdò àgùnmọ̀fọ́tò kó ní lẹ́sìn tó ẹgbẹ́ bá àgùntàn yìí lọ jésù náà dọ́nà wẹ̀ àgùnsùpọ̀ tó ẹgbẹ́ adámọ̀ tó náà bọ̀ àyà jíjẹ náà bí ọ̀wọ́n tó tó ẹgbẹ́ yẹ máa ká àwọn ọ̀dọ́ lẹ́fọ̀jọ̀ bò ẹ máa ká yẹ tí ọ̀yẹ́ lọ jù ẹ̀ tí òwe jákọ́bù tó tẹ́tọ̀ ọ̀wẹ̀ àfọ́tò kó ẹgbẹ̀rọ̀kó ẹ̀dọ̀ ọ̀hún náà bí gbọ́ apáwé rẹ̀ ẹ̀yọ̀ mọ̀ zọmi. yẹyi se dɔ zikwe yawo do kpɔ wɛ ti àyí ṣe lọ jù ẹ̀ ló pọ̀ ẹ̀ tí yɛbasi dagbe awo vi lɛ yi se gã àyí ṣe lọ jù ẹ̀ tí bọ̀tọ̀ àbísà dọ̀ yẹ lọ dọ̀ àbújí ẹ̀ yẹ tí ṣe lọ jù ẹ̀ tí àwọn gbígbọ́ máa ẹ̀ lọ sún yí ṣe gá bosɔ sisɔ mọ̀lẹ́ ìtẹ̀sẹ̀ òní jù ẹ̀ tó ẹ̀ ló sì sọ
amisa di dɔma kɛmɛ yi do le vɔ ɛmɛ yi dɔ wɛ sɔgbɔn do le vɔ jɔ nwa zan de to zan bɛ mɔgɔ dɛmɛ yi dɔ wɛ do le vɔ jɔ le vɔ jɔ de kɔnɔ mi tɛ wɛ ma o yi o dɛ gbɛzan ye diɔ gbɛzan wɛ n'a ma diɔ gbɛzan mo to dɛ o e ko kpɛlɛ nani do pe diɔ gbɛzan wɛ wɛ sɔgbɔn jesu dɔ to ma wɛ ma ti to me tɛ to san wɛ fɛ to kɔnu kuro ko ɛdɛ mɛ to yi lɛ mi dɔ okulu no lɛ yé dɔ wɛ jaabi ɔkpɛ lɛ gbɛgba Matthieu chapitre 7 mi yala bi verset 21. ema nyi mede kpekpe he yirɔ mi okruno wɛ na bia akɔlu do lɔntɛmɛ gba adabo ewa he wa odzro otɔ sehe tinto lɔmɛtɔ ome susu wɛ na wa dɔ ɣlami to azɛnɛgbe dɔ okruno be miwlɛ mako dɔda yi to onyi to mɛ kpɔdɔ gbɔn onyi to mɛ wɛ mi ko nya awo vi lɛ dze gbonu kpɔdɔ onyi to mɛ mi wa azɔn kuklo nɔ susu te wenenu wɛ nye na yi gbe ɣla ye dɔ. wenenu wɛ jesu na yi gbe na misa wa tɔ ɛni lɛ dodo bɔ. nye ma nyɔ mi gbede. ete fɔ gbede tɔ eke na bɛ ma nyɔ ye efɔ nɔ gbede ebe yɔ de ye bɛ gbɔn jesu ma yi gbe na wɛ abɛ gbɔn bɛ amɔkùnrin kan sɔ adzama mɛ bɛ yɔkùnrin kan sɔ aga mɛ yɔkùnrin kan sɔ atɛ tsitsi mɛ yɔkùnrin kan sɔ gɔyi mɛ bɛ yɔkùnrin kan sɔ gunfɛ gba mɛ n'a ma ya wo do ɛnɛ gbɔtsɔ wa yi dɔ jesu bɛ mina dɔdɔ mo ma nyɔ ye gbede gbɔdɔ to wele fɔ mɛ dɔdɔ mɔ mɛ susu na to sɔ wɛ yi kɔ bona wa bona nunu ame mi susu lo agalɛ tɔ lɛ ɛlɛ na bi ɔwɛlɔ gbe bɔnfi wɛlɔ gbe tɔ lɛ wɛ yɛ n'a nya tɔ jɛ eke yi gbonu mi gbɔ na mi sɔ ga do le fɔ jɔ do me do le fɔ jɔ loko ɛyɔ poto dzo esi nuku mɛ na mi sɛ o ezekiel tɔ o tɛ etɔ gbanuku atɔ afɔtɔ wolopo na do bɛ bɛ kpli oko mi tɔ lɛ tɔ weyiwe dɔdɔ ezekiel chapitre 33 verset 11 etɔ mi do na yi mɛ bo na da wu yawe ko le fɔ jɔ tɔ na gbɛtɔ lɛ yawe ko dɔ tɔ ayiya numɔ tɔ ayiya wa ekplɔ gbɛtɔ salle de vision wa yɔ ni mɔnu na wa ni amɔnu dɛ adɔkɔ ne kabo do azɔ de tɔ lɛ ne dɔkɔ do nyina do etɔ go nɛ dɔkɔ do xoni de go nɛ dɔkɔ do adzodidze go nɛ dɔkɔ do agali lɛ go nɛ do na ma dɔkɔ do ne lɛ go wa do ne lɛ gbɛ fɛ na bɛ se sisɛ loko lɔ eka se sisɛ lɔ lɛ bana ko idza wɛ ezekiel 33 verset 11 mi yala mi. dàgbà yé dɔ. jesu dɔ bá dɔ fúlà wɛ gbɛ yamɛ tí to bavi nukpɛnu to esi nukɔ yamɛ to kɔ ese nukɔtɔ abi mama agunvi abi mɛma yi se eke gbɛtɔ kpaa yɛ dɔ ni dɔ xɔ yi na wɛ jesu dɔ ni dɔ fúlà wɛ dɔdɔmɔ kɔbɛ yi lɔ na mi. dàgbà yé dɔ lẹ́yìn tó gbẹ wẹ òkúnà jíwé yàwé dɔ nyamatindo gome wunde to òkú mẹnyìnà kàntɔmẹ gbá. jẹ́ ẹgbẹ́ máa dọ́kọ̀ mẹ wunde rẹ̀ ní kúkọ́ nyìnà dọ́kọ̀ wí. adavo dɔ obɛnyina kalɔ ni lɛsɔ aliwo etɔmɛ. adavo ni lɛsɔ aliwo nyina kamɛ tɔmɛ. bonogbɛ. milɛ lɛsɔ aliwo nyina kamitɔ. milɛ tɔsɔ aliwo nyina kamitɔ lɛ dzi. na etew tu wɛ minaku. etew tu asɔ nyina kan ena bia mi bɛ bɔ minaku nyina tɔ lɛ wɛ kɛyɛ wa. mi òwe israɛl tán ni. kpɔdɔ yɛvi sunu gbɛtɔ tán. dɔgɔ vi ometoe lɛtɔn lɛ dɔ. dodo nɔ. eyɔ bɔ mi yɔ to ni dɔ mi lɛ tɔ yi dɔ gbɛtɔ tɔ yi bi basi bɔn mɛ kpɔ yi do na basi bo do le vɔ jɔ wɛ zɔbɔ mi ni nyɔ dɔdɔ bɔ dzra de ti wa yi simɔni dzra de ti wa yi peter yɛmɛ to amisa yi il y a un temps pour être Simon et il y a un temps pour être Pierre, il y a un temps pour être Saul et il y a un temps pour être Paul, il y a un temps pour être Jacob et il y a un temps pour être Israël. Tempo bodio bodo le vojo na Jésus na ze gigo na wi mi gbona mi do ete do frère na mi ko de Jehova Jésus Christ Michel biwe Dieu aholu dako adobli do na beto le do mo ye ni le koso bo eto le godo mi odo ache eto so me bo do le kolo ye do ache lo jale gwalo na beto le to in Jésus to me beto ni le zu yoyo to yeme adike na ile walo mi to kuku dio le ezo bo mi ba olo poblo Jésus kapo ele do yi ka beto le to me na bo ngani so be mi to se be dato gbogbo aṣeji Jésù Kristo otu níṣẹ́ tó ní kọ Jésù Kristo mẹ́ hallelujah 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 hallelujah.